Dobar dan, nakon prve partije koju sam dobio s bijelima, sad je naravno došla na red druga partija u kojoj sam bio crni. Sve je jasno, bijeli da bi se vratio u meč mora pobijediti. Naravno da sam bio jako oprezan jer je prošli meč on čak izgubio prvu partiju sa bijelima pa se vratio s crnima, tako da sigurno je bolje gubiti 1-0 pa igrati s bijelim figurama jer su naravno veće šanse. On je igrao potez D4. Ja sam i tu čak očekivao E4 više nego D4, ali eto, ja sam slijedio u stvari svoj repertoar i svoje varijante, igrao sam Ninco Idiku, on je igrao potez E3, to čak nisam ni ozbiljno pripremao, 0-0, lovac D3, ovo je dosta popularno u zadnjih par godina i mislim E3 je uz dama C2 najpopularniji potez, D5, skakač F3, C5, skakač F3, DC4, lovac C4, C5, rohada, skakač C6, lovac D3. Više sam u stvari očekivao potez A3, on je igrao lovac D3 i ovdje, mislim, moguće je čak tu ući ovoga, što mi kažemo šahisti, izolirca i sad možda igrati potez H6, ali inače, moj savjet je uvijek, kad je u pitanju izolirani pješak, da budete jako oprezni kad vučete ovaj potez H6, jer to nekad čak i lovac H6 uz nekakav dama D2 nekad zna biti jako neugodna prijetnja, tako da treba biti nekad oprezan. Ovdje sad trenutačno je dobro H6, vjerojatno bi on igrao lovac F4 ili ne znam, ali nebitno. Ono što sam ja odmah zaključio na lovac D3, da ja ne moram uopće uzimati CD4, da mogu odigrati prvo H6 potez. Da jednostavno njega sačekam. On je odigrao potez A3, ja sam odigrao potez lovac A5, jer znao sam da je to moguća ideja i da ne moram uzimati lovac C3, BC3. Sad šta ja znam, vjerojatno je jedan od mogućih planova lovac B2 i E4 za bijeloga, pa da zauzme centar. Ja sam odigrao lovac A5 i sad je on odlučio. Mislim, ovdje postoji puno poteza za bijeloga. Bijeli može igrati skakač E4, skakač E2, ne znam, čak i H3 ima smisla da on čeka. On je odlučio pojesti DC5. Sada, naravno da nakon DC5 ne mogu tog pješaka pojesti odmah, bijeli prijeti B4, ja moram uzeti lovac C3, BC3. I sad u ovoj poziciji lako je vratiti pješaka, nije to problem. No treba odlučiti na koji način. Mislim da je bilo čak malo preciznije da se igrao potez dama E7. I nakon A4 da igram u centar. Da se jednostavno ne brinem toliko oko ovog pješaka, nego jednostavno da razvijam figure. Meni je bilo za vrijeme partije logično dama A5 i mislim ima naravno i taj potez je ok, iako je možda dama E7 malo bolje. On je igrao dama C2, jer mu je ipak i visio i pješak na C3. Dama C2, dama C5, A4. Naravno, nakon A4, lovac A3 je ozbiljna prijetnja. Top dama A5 nazad, lovac A3, top D8, top A B1, vrlo logičan potez jer on pokušava napraviti pritisak dugoročno na točki B7, E5. Ovo su takve pozicije gdje opet se mora gledati šta je najveći problem u poziciji crnoga. Lovac na C8. Znači naravno ne mogu ja riješiti problem lovca tako lako jer meni visi pješak na B7 od ovog topa na B1. Ali nakon E5, ipak što je važno, u budućnosti ja mogu odigrati lovac E6, lovac G4 kad obranim pješaka na B7, ali važno je da osvojim malo i prostora. Jer meni ovdje treba isto prostora da malo i ograničim njegove figure, da ne može konj D4 tako lako odigrati, da lovci ne mogu ići bilo gdje i tako neke stvari. On je odigrao potez lovac C4 i u stvari je tu možda i odigrao slabiji potez. Bilo je bolje u stvari lovac E2 i nakon dama C7 sa idejom lovac E6 igrat potez čak i H3 da me čeka, lovac E6 i C4. Nakon top D7 pa mislim ovdje kompjuter će dati možda da je bijeli malo bolji, ali ja mislim da je crni dovoljno čvrst da može izdržati ovu poziciju jer nemam slabosti, figure mi dobro stoje i čak lovački par, ovaj lovac je neugodan, ali ne znam koji je potencijal ovog lovca na E2 i nisam baš ni siguran kuda će ovaj skakač ići.
Da li će on ići skakač D2, skakač B3, pa si pokušati skočiti na C5 ili nešto drugo, to je dosta nejasno u stvari. Nakon lova C4, ja sam naravno vratio dama C7, on je odigrao potez H3, možda se boje lovac G4, ali čak nije samo lovac G4 prijetnja, recimo na neki neutralan potez sada da odigram nešto sa strane, recimo u stilu ovoga, mislim dosta su ozbiljni ovakvi nekakvi potezi s idejom čak dama H2, zato H3 ima smisla. Ovdje nakon H3 sam odlučio igrati dosta konkretno i povukao sam potez E4, iako je objektivno najbolji potez razvoj, znači ne mogu razviti lovca ovdje, naravno ovo bi bilo ludilo da idem dupa pješake, ne mogu na F5 zbog dame, ne mogu na G4 zbog pješaka, kako treba razviti lovca, B6, tu sam recimo napravio malu pogrešku, jer nakon top F1 lovac B7, taj lovac je odličan na B7, prijetim nekad skakač A5, mogu i top A C8 i ovo je potpuno jednaka pozicija i crni nema nikakvih problema. Ja sam odigrao potez E4, što je isto ok, ali iz nekog, recimo moja ideja je bila puno konkretnija. Nakon skakač D2, skakač E5 stojim odlično, to sam odmah znao, jer sad sljedeći potez je možda i skakač D3. On je odigrao potez skakač D4, naravno neću mu dopustiti da taj skakač, nekakvi potezi kao skakač E5, lovac E2 ne dolaze u obzir, jer sam mu aktivirao skakača, ovaj skakač je jako neugodan, peti skakač B5, vrlo jaka je to figura na D4, to se naravno ne dopušta ovakvim pozicijama. Ja sam uzeo skakač D4, CD4 i sad sam odigrao vrlo zanimljiv potez lovac E6. Naravno on ne može uzeti lovac E6 jer je vezivanje dame na C2. Na potez top FC1, koji je dosta logičan, meni je bila stvari ideja ovdje uzeti dama C4, dama C4, LC4, top C4 i top D7. I sljedeći potez odigrati skakač D5. Nisam vidio neki problem za crnog nakon skakač D5 i mislim da je ta pozicija koja će jako brzo završiti remijem. Zato naravno odigrao potez lovac B3. Ja sam uzeo dama C2, lovac C2, top A C8, tempo na lovca, vrlo važno. I on je odigrao top B2. I ovo su recimo pozicije gdje je jako važno donijeti pravu odluku. Znači, meni je nekako ideja ipak pokušati duplirati topove po C liniji. Ali sad, pitanje je da li igrati odmah top C7 ili prvo uznemiriti lovca na A3 i nakon lovac B4 vratiti top C7. To su nekad jako teške odluke i nije to lako ni donijeti. Ja sam tu potrošio neko vrijeme šta napraviti, ali u stvari sam, iako nemam neko posebno objašnjenje, zaključio da mi je bolje da ovaj lovac bude na B4 i na da smeta on topu, nego da bude na A3. I zato sam odlučio malo, ajmo reći, pod navodnicima zasmeta sa potezom top C3 na lovac B4 igrat potez top C7. Naravno ne bojim se lovac A5 zbog B6. Računao sam nekad da bi moglo skakač D5 biti na nekom tempu ovaj lovac, iako ne odmah jer mi visi pješak na E4. On je odigrao potez lovac D2, ali nisam se ja tog poteza, ja sam smatrao da sam uspio s tim planom, jer smatram ipak da je lovac bolji na A3 nego na D2, ali i njemu je sada, neće naravno vraćati lovac A3, to nema nikakvog smisla. Mislim na nekakav A5 samo ću razviti topa. Duplirat ću topove i opet radim nekakav pritisak. Lovac B1, pa mislim ovdje ne vidim neki problem, možda i lovac D5 dolazi u obzir. Sasvim sam solidan u stvari, čak i lovac C4 ima možda još više smisla. On je odigrao lovac D2, ja sam odigrao top DC8, on lovac B1, ja B6, naravno potez koji ima smisla da se maknem od obrane ovog pješaka. Na potez A5 bi odigrao potez B5, što je jako važno i to se mora vidjeti unaprijed. Ova pozicija nije baš za preporuku za igrat, jer ovaj pješak nije dobar. On je daleko od nekog slobodnjaka, a dugoročno ovaj pješak može biti jako velik problem. Posebno kad su dva lovca, kad bijeli proigra ta dva lovca.
Tako da, ali na A5 naravno imao sam svoju ideju potez B5, jer na top B5 slijedi lovac C4 i uzimam kvalitetu. On naravno da to vidi, odigrao je potez top E1, ali dosta on sa top E1 pokazuje da njemu u stvari nije mu baš jasno koji je njegov pravi plan. Što u stvari sam i ja dobro zaključio, ali sam u stvari reagirao na potpuno krivi način. I ovo je jedini, ajmo reći, pravi trenutak u partiji gdje sam mu dao ozbiljnu šansu da me pritisne, ali na vrlo glupi način sam mu to dao. Ovdje crni, ja sam odigrao potez lovac D7, da kao iznudim A5, B5, ali to je potpuno nepotrebno. Ja trebam igrati potez lovac D5 i na taj A5, naravno ne mogu sad B5, dobro, vjerojatno je top E1 igrao zbog toga, ali mogu igrati komotno potez top C6, na AB uzmem AB. Šta je problem bijele pozicije? Bijeli ne može uvesti lovca u igru. Izmjena je katastrofalna, ovdje jedan crni može biti bolji. Opet ovaj drugi lovac, isto može lovac B4, lovac D2, ali on ništa tu ne radi, to je potpuno bezopasna figura. Top na B2, kud s njime, ne znam, top sa E1, kud s njime. Vrlo je teško neki razumljiv, preporučiti neki plan za bijeloga i ova je pozicija koju bi crni trebao više manje lako remizirati i to sam trebao igrati, a ne ovaj lovac D7, to je taj, ajmo reći, pasivan potez, kao da iznudim A5, jer sam baš htio proći B5, ali u stvari je to potpuno kriva ideja. Nakon A5, B5, on je odigrao odličan potez F3. Jer ovdje, nakon nekakvog EF3, GF3, to bi se mnogi polakomili za LH3. Taj pješak je potpuno nebitan. E4. Sljedeće ide D5. Mislim, doduše ovdje naravno i to B5 je moguć potez. Ali dugoročno je njegova ideja da pokuša napraviti slobodnjaka D. Kad on otvori ovdje u nekom trenutku centar, onda će i lovci proigrati, jedan i drugi. Tako da na F3 ja sam vidio potez lovac C6, samo što sam sad u stvari na neki način izgubio jedan tempo. Jer taj lovac je mogao biti na D5 naravno. I ovo je bila njegova u stvari zadnja objektivna šansa gdje je on mogao na sjajan način, iako težak, mogao iskoristiti neke moje slabosti u poziciji. On je odigrao potez kralj F2 i tu je, ajmo reći, prednost otišla u vjetar. Fenomenalan potez je bio top C1, koji smo u stvari jedan i drugi previdjeli, jer naravno, zašto mu uče kralj F2? Zato što čini se da prijetim EF3 pa treba braniti pješaka. Ali u stvari bijeli ne treba braniti pješaka, nego bijeli treba igrati na potpuno drugu ideju. Top C1, EF3, top BC2. Ovaj sam potez potpuno previdio. Još ne prijeti bijeli ništa direktno, no recimo nakon poteza FG2 slijedi nevjerojatan potez A6 sa idejom lovac A5 i napad na ovog topa na C7. Ovdje crni može predati partiju jer ne mogu braniti ovog lovca na C6 nikako. U stvari nakon neobranjivog lovac A5 bijeli dobiva. Ovdje bi ja morao igrati potez nakon top C1 F3 top BC2 morao igrati potez HG8 i odmah braniti topa na C7. Ali bijeli igra sad E4. Ne mogu LE4, top C7, top C7, top C7, konj C7 jer mi pada lovac na E4. Ali igrao bi recimo potez lovac D7, top C7, top C7, top C7, konj C7, GF3, lovac H3, D5. I to je ona pozicija o kojoj sam govorio malo prije, samo s dva lovca bez topova. Bijeli ima pješaka manje, ali objektivno je ovdje bijeli veliki favorit da će dobiti partiju. Ovaj pješak je užasno jak pješak i jako je blizu promociji, a sada lovci ulaze u igru. Lovac D3, lovac E3, kreću napadi na ove slabe pješake, a taj moj višak pješaka u stvari su ova dva pješaka H6 i G7 koji su potpuno nebitni u ovom trenutku. I ovo je pozicija koju je jako teško obraniti. Naravno, nije to tako lako sve vidjeti, ali da je vidio ovaj potez top sa B na C2
Ne znam, moguće da bi on dobio ovu partiju da bi poslije igrali Rapid sutradan. On je odigrao potez kralj F2 i sad je puno lakše. A6, top C1, lovac D5, top C7, top C7 nije stigao odigrati. Mogao je on tu promijeniti drugog topa, ali nakon kralj F8, lovac B4, kralj E8, dosta sam ja tu čvrst. Ovo je sve dosta dobro. Mi nije to, dosta su realne šanse da bi trebao crni lako remizirati. On je odigrao potez lovac B4 odmah, top C1. I sad je odigrao potez lovac E7 i sad sam čak mogao igrati potez top H1 jer crni ne može uzeti lovac F6 jer imam među potez EF3. Naravno da sam ja vidio sada potez GF3 top H2 i visi top na B2, ali ono što sam previdio nakon E4 da imam potez FG2, kralj G2 i fenomenalan top B1 potez. I na top B1 LE4 i šah i pada top na B1. Ali nije ovo partij što sam ja igrao, nije uopće loše. Ja sam odigrao potez EF3, GF3, lovac C4. Naravno mene ne brine LF6, GF6 ko struktura jer imam veliku prednost u aktivnim figurama. On je odigrao potez lovac B4, ja sad kažem D5, opet u centar. Lovac D2, top F1 šah, kralj G2 i sad opet jedan vrlo važan primjer profilaktike. Znači šta bijeli prijeti? Bijeli prijeti potez E4 i nakon E4 ću morati skakačem ići negdje nazad i onda D5 i onda može biti nezgodno. Kako spriječavam E4? Ne mogu spriječiti. Ali zašto vučem potez G5? Zato što sada E4 nije ozbiljna prijetnja jer mogu odigrati potez skakač F4 šah, lovac F4, GF4 i sad je ovo potpuno nebitno jer meni su figure jako aktivne. D5 ja se lako branim, kralj F8, top D1 i u stvari je čak crni bolji, a ovaj pješak je u stvari odličan na F4. On naravno nije htio E4, on je odigrao potez lovac F5, ja sam odigrao potez top A1, lovac E4, kralj G7, pa mislim zašto ne aktivirati kralja u završnici, kralj F2, top F1 šah, kralj G2, top A1, meni remi odgovara, tako da su ovi potezi apsolutno dobri. On je odigrao potez H4 jer je odlučio krenio je na neku bank igru, ali dobro, to je potpuno razumljivo. GH, nemam razloga ne uzeti pješaka, lovac F5, top A3, E4, ako odigra lovac C8, mogu skakati E3, lovac E3, top E3, lovac A6, H3 šah, mislim ovo će se lako rasloniti u remi. On je odigrao potez E4, skakač E3, zašto naravno ne uzeti jednog lovca, lovac E3, top E3, lovac C8, barem da mi napadne ovog pješaka, ja sam odigrao top A3 i sad je on odlučio igrati, bar se pouzdati u svoju zadnju priliku i to ovoga D pijuna, ali on je objektivno potpuno nije to uopće realna prijetnja. Nakon topa 5, kralj H3, mislim na nekakav D6 moguće igrati kralj F8, D7, kralj E7, mislim top D2, kralj D8, ništa bijeli ne prijeti, a u stvari je čak i meni topa 2 prijetnja. Znači on je odigrao kralj H3, topa 3, kralj G4, A5, imam i ja svog urača, F4, A4, ali pješak A je puno opasniji nego pješak D. Kralj F5, top D3, top G2 šah, top G3, top D2, A3 i nakon D6, A2 on je predao partiju jer nema se ovdje šta igrati, u stvari na nekakav potez top D1 ja mogu odigrati komotno i top D3 i ova pozicija je totalno izgubljena za bijeloga. Uglavnom, mislim, dosta je tog meča odlučila prva partija di sam dosta uvjerljivo pobjedio, ali u ovoj drugoj partiji sam realno cijelo vrijeme imao stvari pod svom kontrolom do onog trenutka kad sam nepotrebno igrao lovac D7 i kad je on došao do šanse koja je bila šansa, iako je jako teško sve to vidjeti, ali naravno ne možete nikad biti sigurni za igrače te klase
da neće vidjeti takve poteze, tako da je on to odigrao, ko zna, možda bi meč otišao u drugom toku, ali dobro, ovako je završio u moju korist dosta uvjerljivo i na taj način sam se plasirao među 32 u svijetu. A ono što ću sljedeće pokazati, naravno, to četvrto kolo i meč protiv armenskog velomajstora Hajka Martirosjana, koji nažalost nije za mene prošao dobro, ali svakako partije su bile zanimljive, pa ćemo u nekim od sljedećih epizoda vidjeti što se događalo i u tom meču.